अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। तो जी आज का जो टॉपिक है वो मेरे दिल के बड़ा ही करीब है और मुझे लगता है हमें इसके बारे में कसरत से बात करनी चाहिए, और वो है कि अल्लाह से मोहब्बत क्या है, हाउ टू फॉल इन लव विद अल्लाह सुब्हान व तआला। अल्लाह से मोहब्बत की निशानी क्या है और ये मैं कैसे पता करूं कि अल्लाह मुझसे मोहब्बत करते हैं या नहीं, और मैं ये कैसे जानूं कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करती हूं या नहीं। और ये एक ऐसी चीज़ है सुभान अल्लाह कि हमारी ज़िंदगी जीने का मकसद ही यही है। और अल्लाह से मोहब्बत जिसकी ज़िंदगी में अल्लाह की मोहब्बत है, असल में उसी का जीना जीना है, अदरवाइज़ किसी का जीना जीना नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा जो लोग अल्लाह की मोहब्बत से महरूम होते हैं, जो लिबरल होते हैं और जो गैर मुस्लिम होते हैं, जो अल्लाह की मोहब्बत के बग़ैर ज़िंदगी गुजारते हैं, उनकी जो ज़िंदगी में मुसीबतें होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, बीमारियां होती हैं, उनका फिर कोई क्योर नहीं होता, उनका कोई इलाज नहीं होता। असल में जीना उसी का जीना है जिसकी ज़िंदगी में अल्लाह है, अल्लाह की मोहब्बत है, अदरवाइज़ किसी का जीना जीना नहीं है। सुभान अल्लाह। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बग़ैर हमारी ज़िंदगी अधूरी है और हमारी ज़िंदगी का मकसद ही यही है। अगर हम इस दुनिया में आकर ये ही ना जान सके कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है तो हमारी ज़िंदगी बेकार है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि अल्लाह से मोहब्बत है क्या, अल्लाह से मोहब्बत की निशानी क्या है, कौन अल्लाह के वली होते हैं, अल्लाह के दोस्त कौन होते हैं, और अल्लाह ताला किन से मोहब्बत करता है, और अल्लाह ताला के बंदे ऐसी कौन सी उनमें क्वालिटीज़ होती है, कौन सी खूबी होती है, क्या हम भी अल्लाह ताला के दोस्त बन सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। अल्लाह ताला सूरह सजदा की आयत नंबर 16 में इरशाद फरमाते हैं कि जब जो बंदे अल्लाह से मोहब्बत करते हैं उनके जो पहलू होते हैं वो बिस्तर से ज़्यादा देर लगे नहीं रहते, यानी कि जो मोहब्बत है अल्लाह की उनके दिल में वो उन्हें ज़्यादा देर आराम नहीं करने देती। क्यों, आपने देखा होगा दुनिया की मोहब्बत में, आप एग्ज़ाम्पल ले लें, अल्लाह ताला हम सभी को हराम मोहब्बत से बचाए। जब किसी को मोहब्बत होती है किसी से तो फिर वो बैठा नहीं रहता, वो चुपचाप नहीं रहता, वो एफ़र्ट्स करता है उसके लिए, वो उसका पीछा करता है, उसके पीछे जाता है, उसके लिए इंतज़ार करता है। इसी तरह जब अल्लाह की मोहब्बत किसी के दिल में बैठ जाती है तो वो उसको बैठने नहीं देती। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाते हैं कि जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत होती है तो फिर वो ज़्यादा देर आराम नहीं करते, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, अपना टाइम ज़ाया नहीं करते, जो अल्लाह के हुकूक हैं उसे अदा करते हैं, अल्लाह के ज़िक्र को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। और अल्लाह की जो मोहब्बत है वो अल्लाह की मोहब्बत इबादत का आखिरी दर्जा है। अल्लाह से राज़ो न्याज करते हैं, रातों को उठ कर अल्लाह से बातें करते हैं, अपनी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, अपनी जो मुश्किलें होती हैं उनकी ज़िंदगी में, वो इधर उधर कहते नहीं फिरते बल्कि वो अल्लाह से शेयर करते हैं। और अल्लाह उन्हें उनकी जो तकलीफ़ें होती हैं उसमें भी अल्लाह ताला उन्हें सब्र और सुकून अता करता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह से मोहब्बत करना क्या बहुत मुश्किल बात है? जी नहीं। अल्लाह से मोहब्बत करना, अल्लाह से दोस्ती लगाना जो है दुनिया का सबसे आसान काम है। जब हम किसी को मनाने जाते हैं, किसी से दोस्ती करने जाते हैं, ज़रा सी अटपट हो जाए उसे मनाने में घंटों लग जाते हैं या कई महीनों लग जाते हैं। ज़रा सी ऊंच नीच हो जाए बात करते हुए तो उसे मनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अल्लाह ताला ये कहता है कि कोई मेरा एक बंदा, मेरी एक बंदी इतने गुनाह करे, मेरा इतना नाफरमान हो जाए कि वो अपने गुनाहों की तय लगाते लगाते आसमान को लगा दे उनकी तय, और अल्लाह से कहे एक बार, सिर्फ एक बार अल्लाह ताला से कहे कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तो अल्लाह कहता है कि मैं सारे ही माफ़ कर दूंगा और मुझे ज़र्रा बराबर किसी की परवाह भी ना होगी। और अल्लाह ताला कहते हैं कि सिर्फ माफ़ ही नहीं करूँगा, सुभान अल्लाह, सिर्फ माफ़ ही नहीं करूँगा बल्कि जो गुनाह तुमने किए हैं उन गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दूंगा, सुभान अल्लाह, और तुमसे राज़ी हो जाऊंगा। अल्लाहु अकबर। बनो इसराइल में एक शख्स था, तो 40 साल से अल्लाह ताला का नाफरमान था। वहाँ बारिश नहीं हो रही थी। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी जमात को इकट्ठा करके दुआ करने के लिए गए तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ऐ मूसा,
کہ میں تمہاری دعا تب تک قبول نہیں کروں گا جب تک تمہارے اس گروپ میں ایک ایسا شخص ہے جو 40 سال سے میرا نافرمان ہے، 40 سال سے لگاتار اس نے مجھے ناراض کیا ہے، میرا نافرمان ہے، تو آپ اس سے کہہ دے کہ یہاں سے نکل جائے اور بارش کر دوں گا میں۔ تو پیارے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو ایسا شخص ہو وہ یہاں سے نکل جائے، ہماری جان چھوڑے اور باقیوں پہ رحم کرے۔ تو اس نے دائیں دیکھا، اس نے بائیں دیکھا، اسے لگا شاید کوئی اور بھی ہو، لیکن اس جب یقین ہو گیا کہ اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو اس نے دل ہی دل میں اسی وقت کھڑے کھڑے اپنی عزت بچانے کے لیے اللہ سے توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً بارش کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کہ یا اللہ کہ بندہ تو کوئی نکلا نہیں اور بارش شروع ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ، جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی طفیل ہم نے کر دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام پوچھنے لگے کہ یا اللہ کہ ایسا کیوں؟ تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نے ہم سے توبہ کر لی، ہم نے اس سے صلح کر لی اور ہماری دوستی ہو گئی۔ تو اللہ اکبر، اتنی جلدی کیا کوئی راضی ہوتا ہے؟ اتنی جلدی تو کوئی بھی نہیں، کوئی ماں بھی راضی نہیں ہوتی اپنی اولاد سے۔ سبحان اللہ، اللہ کی محبت ایسی ہے اپنے بندوں کے لیے۔ تو ہم اپنے رب کو چھوڑ کر ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ ایسے دوستوں سے دوستیاں لگاتے ہیں جو ہمیں اللہ سے دور کر دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی نماز پڑھتا ہے یا کوئی دیندار بننے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے دوست ایسے دوست اسے ملتے ہیں انفارچونیٹلی جو اسے اللہ سے اور اللہ کے نبی سے دور کر دیتے ہیں۔ مکے میں ایک شخص تھا، عقبہ بن ابی معید، مکہ کے سرداروں میں سے تھا، کافر تھا۔ اس کا ایک دوست تھا امیہ بن خلف۔ عقبہ بن ابی معید نے اپنے گھر ایک ڈنر ارینج کیا جس میں اس نے سبھی سرداروں کو انوائٹ کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلوایا۔ کہا کہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسلام قبول کر لو، آپ اگر آپ کر لیتے ہو تو میں آ جاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہ تھوڑا کیئرلیس سا تھا۔ اللہ کے نبی آئے، اس نے اسلام قبول کیا، ڈنر کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ تو جو اس کا دوست تھا وہ بڑا ہی شیطانی سوچ رکھتا تھا۔ اس نے کہا کہ تم نے ہمارے دین کو چھوڑ کر ہمارے دشمن کے دین کو قبول کر لیا ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں میں تو ایسے ہی کر لیا، میں اس کے بارے میں مطلب سیریس نہیں ہوں۔ تو اس کے دوست نے کہا کہ نہیں تو نکل جا ہمارے گروپ سے، تیرا کوئی کام نہیں۔ اس نے کہا کہ اچھا مجھے کیا کرنا ہوگا اپنی دوستی پروف کرنے کے لیے؟ اس کے دوست نے کہا کہ نعوذ باللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اینڈ اسپٹ آن ہز فیس، استغفر اللہ۔ اور اس شخص نے، عقبہ بن ابی معید نے ڈڈ دس ڈرٹی جاب، اور جب اس نے یہ کام کیا تو جبریل آ گئے قرآن لے کر اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، قیامت کے دن یہ شخص کھڑا ہوگا اور چلا کر کہہ رہا ہوگا، ہائے کاش میں رسول کے راستے کو نہ چھوڑتا، ہائے کاش میں اس فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بناتا، اور وہ جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آج ہم میں سے لاکھوں مسلم یہی سٹیٹمنٹ دے رہے ہوں گے کہ کاش میں فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بناتا، کاش میں نبی کے راستے کو نہ چھوڑتا، کاش میں اللہ کے دین کو نہ چھوڑتا، اللہ سے دوستی لگاتا، اور اپنے اس فلاں دوست کو کوس رہا ہوگا اور اپنے سارے گناہوں کا جو الزام ہے اپنے دوست کو دے رہا ہوگا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ایسے دوست بنائیں، ایسی صحبت اختیار کریں جو آپ سے اللہ سے دور نہ کریں بلکہ اللہ سے قریب کریں، اور اصل دوست تو ہمارا اللہ ہے۔ اللہ سے دوستی لگائیں، اللہ سے راز و نیاز کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنی جو پرابلمز ہیں وہ شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم پرابلمز کو اللہ تعالیٰ بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا کوئی فرما بردار بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار پر کہتا ہوں لبیک، اور میرا کوئی نافرمان بندہ جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار پر کہتا ہوں لبیک لبیک لبیک۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ 3 دفعہ اس کی پکار کا جواب دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ ہم جیسے گنہگاروں کی لبیک پہ اللہ تعالیٰ 3 دفعہ
लब्बैक कहते हैं, सुबहान अल्लाह। और अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत को माँ की मोहब्बत से तशबीह दी है, और माँ से भी 70 गुना ज़्यादा। एक माँ हमें किस कदर मोहब्बत, प्यार और अज़मत से रखती है, और कोई खरोश भी हम पर आ जाए तो तड़प उठती है। अल्लाह ताला हमारी उस एक माँ से बढ़कर हमें 70 माँओं जितना प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। आप सभी से गुजारिश है कि दुनिया में अपने ऐसे दोस्त बनाएं जो आपको अल्लाह से करीब करें और अल्लाह से दोस्ती लगाएं और अल्लाह से राज़ व नियाज़ करें। अल्लाह ताला हम सब की परेशानियों को, मुश्किलों को दूर करने वाला है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हम सब को सिरात मुस्तकीम पर चलाए। अल्लाह अपना खूब खूब ज़िक्र करने वाला, खूब शुक्र करने वाला बनाए। अल्लाह ताला हम सब को सिरात मुस्तकीम पर चलाएं। चलती हूँ जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।